अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं भी खुश हूँ, आपको नज़र भी आ रहा हूँ। और ये नई शर्ट का इफ्तिताह भी हमने कर दिया है। गर्मियाँ आ गई हैं ना सर जी, गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ आ गई हैं। और आज है 31 जनवरी जी। आज अंदाज़ा करो कितना पेट्रोल सस्ता चाहिए। तुहानू हुक्म करो कितना पेट्रोल सस्ता चाहिए। चलो जी, मैं आपको बता रहा हूँ 10 रुपए से ऊपर। क्यों सस्ता कह रहा हूँ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन आया था ना, उसने पूरी दुनिया के लिए अपील की। सर जी ये देखे ना, पूरी दुनिया के लिए अपील की कि पेट्रोल सस्ता करो। ओए सऊदी अरब वाले हो, पेट्रोल सस्ता करो। ओए ईरान वाले हो, सारे उन्होंने अपील की थी। और फौरी तौर पे 1% के हिसाब से पेट्रोल सस्ता हो गया। और उसने कहा जी और सस्ता करो। वैसे उसका मुतालबा माना जाता है। सऊदी अरब ने कहा जी कि हम अमेरिका में समझ लो 500 अरब का जो है ना वो डालना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उन्हें ऐलान कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं वधाओ इनू। उन्होंने 1 खरब डॉलर कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप की गल मनी जाती है ना, डोनाल्ड ट्रंप की गल मनी जाती है। ठीक है सर जी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आज इंशाअल्लाह ताला पेट्रोल भी सस्ता होगा। और आज आपको बता दें जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। शाबान जो रमज़ान से पहले का महीना आता है ना, उसको कहते हैं शाबान। शाबान कुछ लोगों के नाम भी होते हैं, बड़ा प्यारा नाम है शाबान, मुझे बहुत अच्छा लगता है शाबान। ठीक है, तो शाबान का महीना है और 31 जनवरी जी। तो जो शाबान का माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और 13 फरवरी को ये शब बरात भी होगी। ठीक है ना, जागने वाली रात जिसे कहते हैं। ठीक, अच्छा जी आगे आए जी। सर जी बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि जनाब जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट है ना, मिलिट्री सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में केस होना चाहिए या ना होना चाहिए, वो सारे आपको पता है दलाइल 90% दलाइल भी ख़त्म हो गए हैं। और अब सिर्फ 1-2 दलाइल रह गए हैं। और उन्होंने कहा है कि जनाब अपने दलाइल दो। और अदालत ने पूछा है कि जी आपने APS का और मेहरान वगैरह के जो केस वगैरह हुए थे, या दहशत गर्दी के केस होते हैं, आम जो बम वगैरह फटते हैं आपको पता ही है, उसका केस आपने मिलिट्री ट्रायल में क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा जी ये अब नई अमेंडमेंट आई है, इसके तहत अब उनका किया जाएगा। और ये केस तो वैसे भी डिफरेंट है जज साहब, ये तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर घुस के मारा गया है। पहले अभी तक कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं हुआ, अभी तक GHQ के ऊपर हमला नहीं हुआ, अभी तक डायरेक्ट हमला मिलिट्री की हदूद में नहीं हुआ। कैंट में हुआ है जो पब्लिक में होता है, जैसे APS का कैंट स्कूल में हुआ था। वो स्कूल है, पब्लिक प्लेस है, ओपन प्लेस है। ठीक है, उसका मवाजना इससे ना किया जाए। ये खालिसतन बड़ी दहशत गर्दी से बड़ी चीज है। इसका दोनों जगह होना चाहिए, अलग-अलग दोनों जगह। जैसे कोई बंदा किसी को जख्मी करता है फिर कत्ल करता है, तो उसके ऊपर 324 भी लग जाता है और 302 भी लग जाता है ना। तो ये इस तरह के ऑफेंस वगैरह इनके होने चाहिए। तो ज्यादा उम्मीद ये है, दलाइल कोई ख्वाजा हारिस ने अच्छे नहीं दिए। आज भी ख्वाजा साहब ही दलाइल दे रहे थे, दोनों ख्वाजगान। वो ख्वाजा साहब जो है, वो जो जवाद ख्वाजा जो वो हुए हैं इमरान के हक में, उन्होंने भी पिटीशन फाइल की है कि सिविलियन का केस ना जाए। बहरहाल ये बहुत बड़ा केस होगा और इसमें फिर इमरान खान भी जो है ना वो छूट सकते हैं अगर इसमें ये वाला फैसला किया गया तो। ठीक है ना, तो ये वाली खबर है। बाकी जनाब एक और खबर आ रही है, वो जो औरत सर जी वो तो फ्रॉडन निकली है। वो जो अमेरिकी औरत है उसने क्या किया है, वो उसको गेस्ट हाउस में ठहराया गया है, तो वो जबरदस्ती चेकिंग किए बगैर जब उसको निकाला गया, वहां से निकाला गया जब आराम से, तो वो जबरदस्ती दोबारा घुस आई कि मेरी अंगूठी, हीरे दी अंगूठी जड़ा ना इत्थे रह गई है। उन्होंने कहा जी इत्थे केड़ी है, हीरे दी अंगूठी रह गई है तेरी। फिर कल वो कह रही थी मुझे $5000 दो, 10,000 दो। आज उन्हें कहा मैनू $1,00,000 दो, मैं अपने इस खामद नाल दुबई चली जावांगी, मैनू जान दो। तो वो सर जी वो तमाशे कर रही है।
اس کو چھیپا والے جو ہیں وہ اپنے گھر لے گئے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اتنے رہیں آرام سے، لیکن وہ آرام سے نہیں رہ رہی، وہ رولے رپے ڈال رہی ہے اور اس نے کھاپی ڈالی ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ کھاپ شاپ ڈالنے ہی آئی ہو بالکل، اور لڑکے نے پہچان لیا۔ اور کل میں لڑکے کے خلاف باتیں کر رہا تھا کہ وہ اس کو کیوں نہیں وہ اپناتا جب اس نے امریکہ سے اس کو بلایا، لیکن وہ عورت جو $1,00,000 حکومت سے مانگ رہی ہے اور یہ سارے ڈرامے کر رہی ہے، وہ فراڈ ہے، ٹھیک ہے۔ $1,00,000 لینے نہیں نا تو امریکہ تو جا کے لے، ٹھیک۔ اگلی خبر جناب علی، محسن اختر کیانی، ہاں پیکا ایکٹ نے آج پورے پاکستان نے جی ہڑتال دا اور یہ سارا کچھ کیتا ہے۔ ان کے لیے ہے کہ دھرنے ورنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ خدا کے لیے عمران کے نقش قدم پہ نہ چلو، تباہ ہو جاؤ گے۔ احتجاج ریکارڈ کراؤ، حکومتی کمیٹی سے ملو۔ سڑکوں پہ ہر چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا، نہ کوئی آپ کو کرنے دے گا سڑکوں پہ۔ آپ عمران خان کی پٹڑی پہ نہ چلو، عمران خان چکری ہے، فراڈی ہے۔ اور اس کے بعد جناب اگلی خبر یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی، جس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ شاید وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنے، لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے ایک نیا طریقہ نکال لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو بھیجا جا رہا ہے، وہ جا رہے ہیں اور وہ وہاں پہ جناب چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں گے۔ حالانکہ یہ اچھا عمل نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ تو محسن اختر کیانی نے آج پھر جو پی ٹی آئی کے 10 کارکن تھے اکٹھے، ان کی سزا بھی معطل کر دی ہے، ان کی ضمانت بھی لے لی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ موقع پہ موجود نہیں تھے اور سارا، حالانکہ نیچے سے ان کو سزا ہوئی ہے۔ تو سر جی بات یہ ہے کہ ہم جو جن ججوں کو عمرانڈو جج کہتے ہیں نا، جب وہ بالکل ہیپی ٹو سی یو اور گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں نا، تو وہ عمرانڈو ہوتے ہیں، وہ عمرانڈو ہوتے ہیں۔ بھائی جج کا کیا کام ہے؟ چیف جسٹس ہو تم اور تمہارے پاس عمران پیش ہو رہا ہے، تم کہہ رہے ہو ہیپی ٹو سی یو، یہ تمہارا بنتا ہے؟ نہیں بنتا، بالکل نہیں بنتا۔ اور اب میں یہ ویڈیو بناتے بناتے باہر آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ موسم آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا موسم ہے۔ یہ ایک بلی جو ہے نا وہ سو رہی ہے۔ بلی سوئی رہو، کچھ نہیں کہتا تم کو میں۔ ادھر بلی سو رہی ہے، وہ چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساڑا گوشی بھائی سلام کرو، سلام کر لو، یہ سلام قبول کریں جی، اس کا سلام قبول کر لیے؟ ہاں کر لیے۔ اور اے جناب علی کبوتر نے وہی پرندے کبوتر، گوشی نے بہت پنجرہ کھود ڈالا ہے، سارا پنجرہ کھود ڈالا ہے اس نے۔ اب اس کو ہم کیا کہیں جی، کیا کہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ باقی جناب علی جو مطالبات ہیں پیکا والوں کے، وہ بالکل مانے جائیں اور ان کو بٹھا کے مذاکرات کیے جائیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ بالکل جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں، دھرنوں ورنوں پہ نہ آئیں، وہ دھرنوں سے کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ دھرنوں سے یہ فساد ہی ہوتا ہے، فتنہ اور فساد ہی ہوتا ہے، اور دھرنوں سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ گروپ لائف کے جو دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، انشاءاللہ تعالی اچھی نیوز ہم آپ کو سنائیں گے۔ ابھی 12 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور اس میں سے فارمیلٹی پوری کی جائے گی، پھر سینٹ، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں، ہمارے حق میں یہ کیس آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہوگی اور ہم اس کا جشن منائیں گے آپ کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے۔ اور تسی سناؤ ٹھیک ہو؟ جمعہ پڑھو، جمعہ دا ٹائم ہون لگا ہے تو پھر انشاءاللہ مزید پھر گل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ جی، السلام علیکم۔ یہ دیکھیں جناب علی پکوڑے، دیکھیں گرم پکوڑے ابھی بن کے آئے ہیں، واہ جی واہ۔ یہ آلو والے پکوڑے ہیں، اور یہ جناب علی سیلڈ ہے، رشین سیلڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اے تاڑی جناب گھومتی چائے آ گئی ہے جناب علی، اے دیکھو جی گھومتی چائے، دیکھ لیے یہ، آئے ہائے یہ ساری چیزیں
अस्सलाम वालेकुम। लो जी, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि एक हमारे हाई कोर्ट के सामने उनकी टांग हमारे सामने ही शुगर की वजह से ना टांग कट गई थी, तो उसका आज कानूनी टीवी की तरफ से और आपके दोस्तों के ताउन की वजह से हमने चैरिटी का काम किया, उसकी टांग लगवाई है। वो उनको मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हुए वो आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हो रही है भाई, है माशाल्लाह। लात लग गई? नहीं तो अल्लाह अल्लाह काम कर दे। ठीक, चल के दिखाओ, ज़रा चल के दिखाओ। वाह वाह जी वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया अब्बास भाई। ये जी अब्बास भाई की शुगर की वजह से टांग कट गई थी, तो कैसी फिट हुई है? अच्छी फिट हुई है? हाँ जी, अच्छी लगी है ना? बहुत शानदार। हाँ, खोलने में उतारने में कोई मसला तो नहीं होता? कोई मसला होता है खोलने उतारने में? हाँ, नहीं पानी की तरह दिए तंगी। हाँ, दिखाओ जी, ज़रा दिखाओ, देखिए कि हाँ जी, ये देखें जी टांग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है।